Okay, good morning kids. Sa tanan-tanan nga mga modulators ang sining frequency 144125 kag good morning man sa tanan-tanan nga nag-view sa aton nga Facebook live sa bungaga. Welcome kids sa sining programa morning prayer with Bible sharing, no? So ang inyo naman nga amigo, brother ninyo Mangga, maga-control sa bungaga kag magadala sa pulos Ginoo nga aton pag basahon kag pagatunan sa bungaga. So welcome sa tanan-tanan kag wala man kita sang sharing sa bungaga, so good sa bunga adlaw hasta ini sa November 30, no? Wala kita sang sharing pero sige ang control sa kada aga, no? So ang inyo himuon mo ang pagbasahan nyo lang ang verse kag parang kamo mismo maka basa man kag makapamalandong man bisan nga nagapamati lang kamo na, no? So good morning kids sa tanan-tanan nga mga stations din ka man nga lugar kutob sa malabutan sa akong signal bisan pa dira sa Negros Occidental sa province kag sa Bacolod City tanan nga mga stations da. Good morning gate kag kabay pang Ginoo magapakamayo man dira sa inyo kag diri man sa probinsya sang Iloilo kutob sa malabutan sa akong signal di ta makamumay isa-isa pero good morning gate kag kabay pang ang Ginoo man ang magapakamayo sa inyo kag diri sa Iloilo City, no? Good morning gate kag welcome sa tanan-tanan nga mga modulators nga diri sa city proper, no? Sa pito ka distrito, no? Good morning gid sa inyo kag kabay pa nga Ginoo gid ang magpakamayo sa aton sa bungaga nga kun sa diin nakabugtaw pa kita kag makabasa pa sa pulong sa Ginoo, no? So antes kami magbasa ni Sister sa pagita sa aton nga verse, no? Buksan ko na yung ini nga programa paagi sa isa ka mahanon nga kung sa diin makahatag man sa aton sang dako nga hibalo about sa kaluwasan, no? Puluhod ako sa tiilan mo.
ko. Ikaw ang mundo, ikaw ang Diyos, o kalipay ko. So katahom sa mensahe sa siningambanon nga nakasintro no sa aton nga Ginoo, kay ang Ginoo nga aton nga kusog, ang Ginoo nga aton kalipay no sa aton nga pagpangabuhi. So dapat amo nang aton nga himuon hindi kita magkalipat sa pagsalig sa Ginoo kiti anuman kalayo no ang langit. Pero makita gyapon kita sang Dios no muna nga masimba kita siya, simbahon naton siya kag dayawon kag pasalamatan. So simbahon naton ang Dios, tuuhan, dayawon kag pasalamatan permi. Kay ang Dios amo ning aton nga nagahatag proteksyon, nagahatag sa aton nga mga kinanglanon. So muna nga dapat ara kita permi sa Ginoo kag kapigo naton itanom naton sa aton tagipusoon nga ang Dios ang aton paglaom, ang Dios ang aton nga kalipay, no? Ti ang Dios malang makasarang sang mga problema naton magsulbar. Na kung kita lang ang mga tao, hindi kita kasulbar sang aton problema. No? Kung hindi kita pagtagaan sang Dios ang kaalam, hindi kita magpalapit sa Dios, hindi kita kasarang sa aton problema. Amo nang subagay nga kadamo sa mga katawhan nga hindi na nila kaya ang problema, kang naghikog sila, nagpangamatay, no? Nagpanginmatay. Ginpatay nila mismo ang ila kaugalingon, inatungod nga malayo sila sa Dios kag wala sila nagsalig sa Dios, no? So kabay pa nga kita, hindi gina naton paghimuon nga kita mismo ang madesisyon sang aton yang kabuhi nga dapat utason naton, hindi kita magdesisyon sang amo na, no? Ano man ka bugat sang aton problema hambal sang kanta, no? Ara ang Dios, no? Nga dapat naton palapitan kag sugiran sa aton problema, no? Katahom sang mensahe sa sinangakanta kag sa pagpadayon naton, basahon naton ang verse naton sa pungaga nga aton pag tun-an naman naging kuha naton sa Filipos chapter 4 verse 4. So basahon namon inihalin sa 4 hasta sa 5, no? Kay parang matagaan naton sang ang dako nga bili, no? Ang ini nga mga pulong sa Ginoo. So yata ko na ang tion sa Jesus sa pagita sa pagbasa anay sa aton nga verse before panakon nga i-expound. Good morning sa tanan. Basahon nato ng aton verse. Atong ikuha sa Filipos chapter 4 verses 4 to 5 nga nagasiling. Magkalipay kamo permi sa Ginoo. Kag ginasulit ko, magkalipay kamo. 5. Ipakita ninyo ang inyo kalulo sa tanan nga tawo. Malapit na ang pag-abot sang Ginoo. Amen. So, mag-pray na kita. I-ready ang aton nga tagsa sa kakaugalingon sa pagbaton sa Ginoo singaga, sa pag-welcome naton siya, no? I-batonon ta sa aton tagipusoon kag panghuna-una sa bugos naton nga kalag, no? Batonon naton ang Ginoo kag ipangabuhi naton ang iyang mga pulong. So pray kita kag ginapangabay ko ang tanan sa paghatag sa gamay nga tion nga kun ga-pray ko di pray man kamo da, no? Kun ga pangamuyo man kamo da, itugyan nyo man sa inyo ang inyo kagalingon sa Ginoo. Tugyan tatanan sa Ginoo aton kagalingon ang aton nga mga trabaho, ang aton mga obligasyon, ang aton nga mga problema, ano man nga mga kalamidad nga nagaabot subong, no? Itugyan naton ini sa Ginoo kay ang Ginoo gid lang ang aton nga masaligan kag salandigan sang tanan-tanan nga aton nga pagpangabuhi, no? So mag-pray kita.
Amay namon nga langit nun Dios nga gamhanan. Tagiya sa amon kabuhi, tagiya sang langit ka sang duta. Nagtuga sang tanan-tanan Ginoo. Nagapalapit kami sa imos ning aga. Ari ang amon kaugalingon, ang amon bugos nga tagipusoon, ang amon kalag, amon pangunauna Ginoo ginatugyan namon sa imo. Kabay po Ginoo nga patunon mo kami sa imo atubangan bilang mga kaanakan nimo Ginoo. Kag nagapangayo kami sa bunga sa imo sang dako nga kaalam nga maintindihan namon ng imong mga pulong. Nagapangayo man kami sa imo sang dugang nga kusog nga masarangan namon ng amon obligasyon every day and every night Ginoo sa amon nga pagpangabuhi. Nagpasalamat man kami Ginoo sa aga sa pagbugtaw namon nga sa diin gitugangan mo naman ang amon nga kabuhi sa sining adlaw. Kag salamat sa healthy body nga ginhatag mo sa amon. Kag salamat man Ginoo sa mga grasya nga ginpaambit mo sa amon kung sa diin na ginagamit namon every day and every night Ginoo sa amon nga pagpangabuhi, especially ang pagkaon, ang tubig, ang hangin Ginoo nga mahaklo pa namon. Kapay pa nga ikaw gid ang mga bless sa kada isa sa bungaga sa tanan nga mga modulators sa sining frequency. Ikaw man Ginoo magapakamayo, ikaw man Ginoo ang maga-bless sa tag-tag sa kapanimalay, sa tag sa namon kapamilya. Hindi man namon may isa-isa sa imo Ginoo, pero ako nagapati nga na ikaw nakakita sa amon diin man kami. Naga-mobile man, nagalakat man subong sa dalanon, nagasakay man sa salakyan Ginoo, ikaw Ginoo magapakamayo ka maga-bless man sa amon Ginoo. O di kami siningaga, kag ginatugyan ko man sa imo, tanan nga mga modulators pa, sa sininga frequency, sa tanan nga mga modulators sa iban nga frequency, ikaw man Ginoo magapakamayo, kag kabay nga ikaw man mag-bless man sa ila, ikaw man Ginoo magatandog sa ila tagsa-tagsa katigipusoon nga makapanumbalik sa imo. Ini tanan ginatugyan namon sa imo pod ang amon nga pagdayaw, pagtuo kag pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon bugtong nga manluluwas. Amen. Amen. So pagpaglayo naton sa bungaga sa aton nga pagtulunan, pulong sa Ginoo nga kon sa diin ginkuha naton sa Filipos chapter 4 verse 4 na ang Filipos chapter 4 verse 4 ang hambal niya diri nga magkalipay kamo sa Ginoo kag ginasulit ko magkalipay kamo sa Ginoo. No, sa verse 5 hambal niya diri, ipakita ninyo ang inyo kalulo sa tanan ng mga tao kay malapit na ang pag-abot sang Ginoo. No? So kung naton ini intindihon ang verse 4 nga nagasiling magkalipay kamo sa Ginoo. Kay ginasulit ini ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos. Amo ini ang iya nga isa sa mga pagpanudlo, no, o kung pagwali niya sa mga taga Filipos, no, nga ginhambalan niya ining mga katawhan nga magkalipay sa Ginoo. So kabay pa nga sa aton subong nga henerasyon, sa aton subong nga panahon, kabay pa nga amuman kita sini, no. Kabay pa nga magapangabuhi kita nga may kalipay upod ang aton Ginoo. Kaya ang aton Ginoo amo ini ang hatag sa aton sang kusog na kung sa diin nagakabuhi kita sa subong kung diin man kita nga lugar sa sining kalibutan. So dapat ipangabuhi naton upod ang Ginoo, no? Kay ang Ginoo nga aton nga salandigan, ang Ginoo nga aton dalangpan, ang Ginoo nga aton provider, ang Ginoo ang aton nga manluluwas, no? Ang Ginoo nagaluwas sa aton sa tion sang kapigaduhon, sa tion sang kalamidad, like mga baha, bagyo, no? Nga mga kalatabo, mga linog, no? Ang sa ina nga mga kalamidad o sa ina nga mga trahedya,
baha, no, mabaskog nga hangin, linog, no, aksidente sa dalanon, aksidente sa imo panimalay, kundiin man da. Ang Ginoo gid lang ang makahatag sa aton sang proteksyon nga hindi kita maano, no? Hindi naton masarangan bisan mag-ano pa kita. Bisan mag-ano pa kita kaalam, bisan mag-ano pa kita kabakod, bisan mag-ano pa kita kamanggaranon, bisan ano pa kita kakwartahan. Kung wala kita Ginoo sa aton kabuhi, wala ang Dios nagahatag sa aton sa proteksyon, mangin useless ang tanan nga ara sa imo. Tutuod gina. Kay bisan ikaw pa ang pinakamanggaranon, ikaw pa ang pinakadamo propiedad sa kalibutan, ikaw pa ang pinakaalam sa inyong eskwelahan, kung wala ka Dios sa imo kabuhi, hindi ina makabulig sa imo. Anytime pwede kaya kwaon sa Ginoo, anytime pwede kaya kwaon sa Ginoo nga aton kabuhi, pwede niya bawion sa Ginoo. Anytime ang kabuhi nga ginhatag niya sa aton kay siya ang nagabuot sang tanan. Siya niya ang nagabuot sang pag-create sang bagyo, sang baha, sang linog, sang mga kalamidad kung ano pa da. Siya niya ang nagabuot para nga ipabatsyag niya sa tao para hindi magpagusto ang tao. Amo ni nga ang hambal ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos nga magkalipay kita dapat sa Ginoo. No? Kag mangin malulo kita sa tanan nga tao kay malapit na ang pag-abot sang aton Ginoo. So ini nga pulong nagapaandam sa aton nga wala na kita dapat sang iban pangasandigan kag saligan, sulo gid lang ang Dios nga nagtuga sa aton. Nagtuga sang aton pagkaon, nagtuga sang tubig nga aton ginainom, nagtuga sang hangin nga ginahaklo naton. Nagtuga sang aton kabuhi, no? Ang Dios gid lang ang makaluwas sa aton. So kung naton insindihon ang ini nga pagkalipay naton sa Ginoo, duwa abi ang kalipay, no, nga ari sa sini nga kalibutan, no. Langit non nga kalipay upod ang Ginoo, kag dutan-on pangkalibutanon nga kalipay upod si Satanas, no. Duwa ding aton pilian. Kung pilio naton ang magkalipay kang magpinagusto sa sini nga kalibutan, tanan nga pagpakasala imo naton bot silingon ara ka sa idalom sang gahom ni Satanas. Kag si Satanas hindi na siya mag-offer sa imo ya sang kaluwasan. Ang gina-offer ya sinaya sa tawo kalaglagan, kalainan, kalautan, tanan nga pagpakasala ara kay Satanas. Di karon kung magpinagusto ka sa pinanglipay, tanan nga bisyo intrahan mo diri sa kalibutan, tanan nga pagpangalipay, mga malaswa nga pagkalipay, mga tanan-tanan nga mga pangkalibutanon nga pagkalipay, may balos man sina ang Dios sa aton pinakaadlaw kung dira kita magpaidalom sa gahom ni Satanas. Silutan gid kita sang Dios, ha? Silutan gid kita sang Dios. Kagang aton ngalan hindi na siya malista sa the book of life, no? Libro sang kabuhi. Hindi na da malista ang aton ngalan kung padayon kita yang nagapakasala. Padayon kita yang nagasunod-sunod sa kagustuhan ni Satanas. No? Hindi kita ya pagluwason sang Dios. So matabo sa aton pila ka adlaw upod kay Satanas kung padayon kita nga nagapakasala hasta mag-abot sa kamatayon sa aton kaugalingon.
mapatay kita nga wala pag inulsol, mapatay kita nga wala pagtuo sa Dios. Hukman kita sa Dios, upod kay Satanas, dito niya kita isugba sa kalayo sa imperno. Sakit-sakit no? Dito ka magantos hasta mintras ang imo nga kalag, ang aton kalag, no? Pero kung pilion naton ang magkalipay upod sa Dios, may kaluwasan ang Dios, may manami nga plano ang Dios para sa aton. Kabuhi nga wala sing katapusan, kabuhi nga wala sing pag-antos, kay may gin-prepare ang Ginoo nga madamo nga hulot dito sa langit para sa aton. No? Paagi kay Jesus Christ. Kung nagtuo kita sa anak, kag nagtuo man kita sa amay, may maayo nga plano ang aton amay sa aton. Sa nasiling ko na, ang iya plano, nga paistaron niya kita dito sa mga hulot nga gin-prepare sa aton. Tagaan niya kita sang kabuhi, nga wala sing katapusan, naga-enjoy kita dito. No? Kung managani ang balsin nga bersikulo, magakalipay kamo sa Ginoo, kag magakalipay kamo. Di kung upod naman nato ng Ginoo sa pagpangalipay, lain naman ini nga kalipay ang aton gina-enjoy. No? Kunara kita sa Ginoo. Kung ginbato nato ng Dios sa aton bugos, nga tagipusoon, sa bugos naton nga kalag, sa bugos naton nga panghuna-huna, kung ginbato naton ang Dios sa sina nga bahin. Kag maghigugmaanay kita, mangin malulo kita sa tanan nga mga tao. Kalipay nga Dios non ang ara sa aton, wala kita kahadlok. Ano man nga mga problema, ano man nga mga kalamidad, no? Bagyuhan ka manda, bahaan ka manda, linugan ka manda, kung may Dios ka sa imo kabuhi, hindi yagit kita yung pagbabayaan. No? Kung batuno naton siya sa aton tagipusoon nga aton manluluwas. Kag biyaan naton ang pagpakasala. Kung magupod na kita pagpangalipay upod sa Ginoo, waay kita yan nagapakasala sina. No? Tanan daya nga pagpakabuot, pagmaalwan, pagka mapinuligon, pagka mapainubuson, no? Ara na iya dapat sa aton. Kung upod na naton ng Ginoo. Amo na yang langit nun nga kalipay. No, hindi iya pang kalibutanon. Ang una ko to ginaya gin-expound, ang kalipay ito yang pang kalibutanon. So diri naman kita sa langit nun nga kalipay upod ang aton Dios. No? Nga bisan sudan mo lang da ginamos uga utan laswa. Sa sudan ka man da sang patis asin, no? O mantika daw kung ano klase sudan. Basta waay ka lang gapakasala, bisan wala, basta wala ka lang kontra, kanami sang imo nga pagtulog, kanami sang imo nga pagbugtaw sa pagkaaga. No? Manaya-naya, mabatyagan mo ang dupoy-dupoy sang hangin. Especially sa buong amihan ng hangin. No? Kanami gali ipangabuhi kung waay ka sang, wala ka sang ginadumtan, no? Nga kaaway, nga wala na bala sang pagdumot sa imo tagipusoon, nga wala na bala sang bisyo nga ara sa imo kaugalingon, nga ginahimo mo pa adlaw-adlaw. Kanami gali pa matyagon, no? Way ka nagapahubog, wala ka panigarilyo, wala ka nagapanahor, ano man klase nga panahor da, no? Wala ka na, bisan ginakontra ka, wala ka nagapangita kontra, no? Bisan may gadumot sa imo, wala ka nagadumot sa iya. Kanami gali isang imo pamatyagan. Makabugtaw ka kun aga nga manaya-naya ang imo nga panghuna-huna kag tagipusoon, no? Amo na yang kabuhi nga may Dios, no? Kanami kay
kag ako ya nagapati ko nga kun ara ang Ginoo sa aton nagaupod. Hindi ka madisgrasya, hindi ka maano, hindi ka magutuman. Ang grasya gatubod lang, no? Kag sa totoo lang way kaya gasudan, way kaya gakaon sa kanon nga wala sudan. May sudan kita, no? May pares gina tungod nga may bugay ang Dios sa aton, no? Notice nyo kung wala ka mo ya Kristo sa inyo kabuhi, pigado na kadaan ka mo. Tapos, permi ka mo mawadaan bugas. Pwede ka mo, permi ka mo mawadaan inubakal tubig. Wala ka mo ilim nun na tubig. Wala ka mo suludanon. Makabakal ka man bugas. Isa lang kakaon, dua lang kakaon. Tapos palibog ka naman. Pero kung may Diyos ka sa imo kabuhi, may Diyos ka nga dalangpan, may Diyos ka nga ginaistorya, ang buhi nga Diyos nga makahulag, makabati, makakita, hindi kita magutuman. No? Hindi kita magutuman. Kaya ako halin sa nagsalig kuya sa Diyos. So kanami ang Diyos sa akon kabuhi kay pamatyagan ko, bisan pila lang yung income ko sa sinayang adlaw, ya makaigo mo. No? Makabayad ka sang alamutan sa eskulahan, makabakal ka sang gamit sang kabataan, no? Nga maka-eskwela, makabakal ka sang imo kinanglanon sa sulod balay, makapang-grocery ka. Kanami, no? Kung may Diyos kasi mo kabuhi. Dam lang, bahala na kung may kadumot sa akon. Importante, way na kuya pagdumot sa iya. Manam na. So kanami iya pamatyagon, ngay labi nagit kon, kita ya gali ang nakabulig. No? Sisa kita ang ginbuligan. Nami pamatyagon. No? Labi nagit ko ng ginbuligan mo, wala gito sa pigado git, wala to sa pagkaon, wala to sa bugas, di ang hulamon niya sa imo, inugbakal yung patugli bugas ka, bisan bugas na lang ang iya mabakal, bahala na yung sudan. Kita may asin ka lang daya, may patis ka lang na okay na. So kanami gali ya pamatyagon, kung mabatian mo siya po sa salamat gid kay ikaw lang gid ang akon nga mapalapitan, kag makahulam gid ko. Nami gali pamatyagon. No? Basi karon kung damo di maulam sa akon karon na. Sadya gini. Pero sige lang kay kung sa bugas lang bisan sinamol salmon lang ti maka-provide man ta kung may ara gid man, no? Pero diri sa sini nga frequency gapati ko yang ang tanan nga controllers diri, tanan nga modulators diya, wala ginagutuman tungod nga ara ang Dios sa ila kabuhi kag ara sila every morning nga nagaupod sa aton nga morning prayer with Bible sharing. No? Ako kapati ko na ya. Nga wala man ni sila yung gakawadaan bugas. Di bisan magpabati-bati pa kuno di karon. Nga nami gali kon makapahulam ka, nami gali kon makahatag ka, kinami imo pamatyagan. No? Bisan magbabati-bati ko di karon. Walan ko hindi na sila yung manghulam kay damo sila bugas. Kompleto pa na may sudan. Kay man ara man ang Dios sa ila kabuhi, ara man ang Dios sa ila panimalay. No? Napahati ko na iya. Nga basta may Dios lang kita nga upod sa aton nga pagpangabuhi, may Dios lang kita nga upod sa aton panimalay, hindi kita magutuman. Kaya ambal sa pulo sa Ginoo, hindi naton pagpaligban ang parabuas. Kaya may ara man na sa nga iya. So pasilingon nga, adlaw-adlaw may gina-provide ang Dios sa aton. Basta nagasalig kita kang nagatuo kita sa iya. No? Di mo na nga ambal sang aton nga verse sa bungaga, no? Amo ning advice ni Apostol Pablo kay si Apostol kung basahon mo ining chapter, no? Si Apostol Pablo nakabaton man isang bugay, no? Sa mga katawhan nga ginpasalamatan niya man, no? Kag wala siya nakulbaan, way siya kahadlok kay ara ang Dios siya kabuhi. Di sa bagay nga may nagbulig siya. No, di mo na sa aton. Dapat
unahon tagid pirmi ang Dios. Hindi kita dapat maging busy lang pirmi sa obra nga obra. Pagbuktaw sa aga kadto sa obra. Pagbuktaw nato, pagbangon nato sa ligdaan, diretso ka sa obra, hindi ka gani ka kapasalamat sa Dios nga nakabugtaw ka pa kag nakakaon ka pa kagabi. No? Amo nang unahon tagid pirmi ang Ginoo kay ang bugana nga grasya ara sa Dios. No? Hindi ara sa tao. Kaya ang tao galamiton lang na iya sa Dios. Pero ang naga-provide kitang aton nga mga kinahanglanon ang Dios. No? Paagi sa iya mga kanakan, paagi man sa aton. No? Kita mo kung may ara-ara ka da, pwede ka kabulik. No? Musilingon nga kung nagbulik ka, isa ka sa gingamit sang Dios. No? Nya makabulik siya mga kanakan. No? Di ambal sang Ginoo. Kung makapakaon ka kag makapainom, kaangay lang nga ginpakaon mo kag ginpainom kag ginpadayon mo sa imo panimalay ang Dios. Sa lingon nga may obligasyon kita sa kada isa. No? Nga kung sino to ang bululigan, bulig kita. No? Amo na yang gusto sang Dios nga matabo. Amo na nga magkalipay kita upod sa Dios. Hindi kita magkalipay sang pangkalibutanon kay way na iapulos. Hindi na kita maghandom nga magmanggaranon ka makikopetensya pa sa ibang ang negosyante kay anhon ta naman. Ang importante kung anong gin-provide sang Ginoo sa aton, dapat maging kontento kita. No? Ambal gani ni Apostol Pablo sa verse 12. Kabalo saya kuno yung mga buhi sang minanggaranon, kag kabalo man saya mga buhi sang kapigaduhon. No? Kay natun-an niya na kung ano man nga klase sang pangabuhi diri sa kalibutan. Iway naman ni sila, nagkalamatay na niya mga apostolis ang una. Puti dapat ni i-adapt. No? Kung anong ila mga hinimuan nga maayo sang una, kung paano sila ginpakamayo sang Ginoo, kung himuon man naton sa subong henerasyon, pakamayuhon man kita sang Ginoo. No? Iti ini sila nga mga apostolis, hindi man ni sila yung mga perpekto man sang una. Pero inatungod kay sila ang gingamit sang Dios, nagbago nila kabuhi, nagtuo sila sa Dios, nagdayaw sila sa Dios, nagpasalamat sila sa Dios, ginpakamayo sila sa Dios, kag ang ilang nga mga kasaysayan nasulat sa Biblia, kag sila ang gingamit sang Dios nga sulat ang pulong sang Dios. Kaya man nga hindi kita maguntat, hindi kita magkataka sa pagtuon, pagbasa sa pulong sa Ginoo, kaya mo ini ang makahatag sa aton sang kaluwasan kag pagpakamayo sa Dios. So, amo na nga akon nga ma-share sa inyo sa bungaga kag gabay pang i-bless kita sa Ginoo, pakamayon kita sa Ginoo sa aton nga mga hilikoton sa subong adlaw. So, salamat sa Ginoo sa kagayonan nga ginhatag sa aton kag gabay pang siya gid ang pakamayo man sa aton nga palaputon nga Thanksgiving Christmas party, no? So dali lang ko hasta kag thank you gid sa nagpamati, thank you man sa nagbasa kag kabay pa nga pakamayon kita sa Dios sa bungaga kag sa aton pa nga mga palaputon, no? So before ko mag-close, mag-pray anay kita sa liwat, itugyan ta sa Ginoo ang aton mga palaaboton. Kaya kung kita lang hindi naton kaya, kung wala ang Diyos aton kabuhi. Na? So, mag-pray kita before ako mag-close. Amay namon nga balaan, salamat sa kay gayonan nga ginhatag mo sa amon sa bungaga kung sa di nakabati naman kami sa imong mga pulong kag nakabasa naman kami sa imong pulong. Kabay pag Ginoo nga ini nga pagpahanom to magapabilin sa amon tagipusoon kapag una-una Ginoo kag igakabuhi namon upod ang amon nga pamilya. Salamat sa tanan-tanan mo nga kaayo sa amon kabuhi. Salamat Ginoo sa mga gin-provide mo sa amon nga mga kinahanglanon namon every day and every night Ginoo sa amon nga pagpangabuhi. Salamat sa tanan-tanan Ginoo. Salamat sa ikayong lawas kag
Ginampangayo ginamon sa imo subong aga Ginoo nga ikaw gid ang magapakigupod man sa amon nga pagpangabuhi. Updi kami sa amon nga pagpangabuhi Ginoo, proteksyon ni kami sa tanan nga tion din man kami sa amon panimalay, sa dalanon, sa amon lubrahan. Pantay kami Ginoo, i-bless man kami Ginoo. Tagay kami Ginoo sa amon mga kinahanglanon. Kag gamita man ang tagsa-tagsa namon ka mga lubrahan, massage clinic, opisina, kag kung ano pa nga mga klase sang trabaho nga mga matinlo sa imo mata Ginoo, kabay pang ikaw gid ang mag-bless man sa amon. Kamayuwa man Ginoo nga amon mga trabaho sa isa kag isa Ginoo. I-bless man ang tanan nga mga modulators, mga controllers sa sini nga frequency, kag bisan pang mga modulators sa iban man ng mga frequency ka man ang bahala sa ila Ginoo. Kag nagapangayo gyapon kami Ginoo sa proteksyon sa imo sa mga palaboton pa nga mga bagyo, mga baha na matugas ang bagyo, mga lino Ginoo, kag ginatugyan ko man sa imo Ginoo ang bulkan kanlaon dito sa Negros. Kabay po Ginoo nga ikaw na ang mag-stop sa papugas ang asupre sa mga hilo Ginoo sa imo mga kanakan. Kag kabay pa Ginoo nga ikaw gid ang magapanghikot man sa tanan-tanan nga mga kaanakan nimo, mga katawhan nimo dito sa Negros Occidental kung paano makapanumbalik sa imo Ginoo. Ipadala man Ginoo ang imo mga kanakan sa pag-share sa imo mga pulong sa sina nga mga katawhan ngod nga kun sa diin tanan nga mga katawhan nimo nga wala nakabati kag nakabaton sa imo, makabati kag makabaton na sa imo Ginoo. Nagapangayo kami Ginoo sa proteksyon, especially sa naga-mobile subong sa dalanon, kamo nang mag-hatag proteksyon sa ila, updi sila Ginoo, idulong sila sa ila tag sa kakalatuan. Kag bisan pang may mga trabaho subong adlaw, bless man Ginoo, especially ang GSP blind massage, kamo Ginoo panghikot man sa kada isa sa amon mga kaupudanan, kamo Ginoo magadulong man sa amon nga mga kinahanglanon. Kabay pa Ginoo nga ikaw man na mag-bless sa namon ka pamilya, pamilya sa mga kaupudanan namon, ikaw man Ginoo magapanghikot sa kada isa, kag buliki kami Ginoo kay hindi kami kasaranggon kami lang. Gani nga ginasalig ko gid sa imong tanan, kag ginatugyan sa imong tanan mga obligasyon namon sa adlaw-adlaw nga tanan Ginoo. Kag bisan pa ang iban nga mga massage clinic like sa G-Spill blind massage Ginoo, ikaw man ang maga-bless sa ila sa tanan nga katapuan sa G-Spill blind massage, i-bless man sila, iatag man silang ilang mga kinahanglanon every day and every night Ginoo sila ang pagpangabuhi. Kay ikaw man Ginoo magapanghikot sa tagsa ka mga tagipusoon sa katapuan sini nga massage clinic Ginoo. Kagabay pa ikaw gid ang magaupod man sa ila, kag ikaw man ang tuy-tuy sa ila sa gusto man nga dalan. Tuy-tuy kami tanan Ginoo sa gusto nga alagyan, kagabay pa nga Ginoo ikaw gid ang pakig-upod gid sa amon subong kag sa palaboton pa Ginoo. Kag ginapangayo ginamon sa imo ang kayuhan man sa mga may palatian subong nga nagamasakit, ikaw man Ginoo magaduaw man sa ila tag sa kapanimalay, sa ospital man o kung sa diin mga lugar, duawa man sila Ginoo kag gamita man ang mga bulong nga ila ginainom. Kagabay pa Ginoo nga ikaw gid ang pakamayo man sa mga doctors o mga nurse, no? Kag sa mga katawhan sa gobyerno Ginoo, kaman Ginoo magagamit man sila sa gusto nga dalan, sa gusto nga alagyan, kag sa gusto nga pagpangabuhi Ginoo. Tungod kun kami lang waay gid kami sa ikasarang mahimo gani sa imo namon ginatugyan sa aga ang amon palaboton, kagabay pa nga ikaw gid ang mag-bless sa kada isa. Ini tanan ginatugyan namon sa imo upod ang amon nga pagtuo, pagsalig, pagtuman, pagdayaw kapag pasalamat. Paagi sa imong bugtong anak nga si Kristo nga imong ginpadala kag amon manluwas. Amen. 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 Sa
Thank you, Gid, sa inyo nga nagpamati sa bungaga. Kabay pa nga Ginoo magapakamayo sa aton tanan-tanan. God bless all stations. Good morning sa tanan. Mayo nga pagpulo pangapi kapag pulo pamahaw sa bungaga. Ang inyong control sa bungaga, brother ninyo Mangga. On standby. Active browse icon resumed. Back button. Back button.